भारतान आपल्या एका नामनेच्या फुडाऱ्याक निरोप दिलो। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांका पिरायेच्या 92व्या वर्सा मरण आयले। बिरेस्तारा सांजवेळार दिल्लीच्या एम्सात तांणी निमणो श्वास घेतलो। भारताचे आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणाची पुष्टी दिल्लीच्या एम्सान दिल्या। हॉस्पिटलाच्या निवेदनाप्रमाण 26 डिसेंबराक डॉक्टर सिंग हांका घरात बरे दिसनासले। उपरांत एम्सात वैजकी आपत्कालीन परिस्थितीत पुनरुज्जीवन करपाचे यत्न करूनय राती सुमार 10 वरांचेर तांका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकाराखाला 2004 ते 2014 मेरेन सलग 2 खेपे डॉक्टर सिंग भारताचो प्रधानमंत्री आशिल्लो। शांत वागणूक आणि खोल बुद्धी खातीर वळखतात। तशेंच 1991 वर्सा भारतान केल्ल्या आर्थीक सुदारणांचो शिल्पकार म्हूण ताची तोखणाय जाली, जाका लागून राष्ट्र नव्या आर्थीक मार्गार पावले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक्स पोस्टावयल्यान डॉक्टर सिंग हांका भावपूर्ण आर्गां ओपली। नम्र सुरवातींतल्यान भारताचो एक भौमानेस्त अर्थशास्त्रज्ञ जावपा मेरेनच्या उदरगतीची याद करून दिली। अर्थमंत्री म्हूण डॉक्टर सिंग हांनी केल्ल्या महत्वाच्या योगदानाची आणि प्रधानमंत्री म्हूण तांणी केल्ल्या अभ्यासपूर्ण हस्तक्षेपाची तांणी तोखणाय केली। प्रधानमंत्री मोदी यांनी गुजराताचे मुख्यमंत्री असताना तांच्या संवादाच्यो यादी सांगल्यो। तांकां हॉस्पिटलात दाखल करपाची खबर कळटकूच काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा हांनी एम्सात धाव घेतली। मजगती कर्नाटकात पक्षाचे बसकेत हाजीर रावपी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि ज्येष्ठ फुडारी राहुल गांधी परतून दिल्लीक वचपाचे वाटेर आसात। गोयच्या फुडाऱ्यांनी आदल्या प्रधानमंत्र्याक आर्गां ओपून तांचे व्यक्तिमत्व, अर्थीक नदर आणि फुडारपणाची तोखणाय केली। Personally, I am shocked to hear the sad news of Dr. Manmohan Singh, whom I always admired for his simplicity, for his greatness, and I always regarded that he was one of the tallest leaders among the world leaders of his times. Dr. Manmohan Singh was an eminent economist, a distinguished governor of the Reserve Bank. As a finance minister of India, he introduced the economic reforms. As Prime Minister of India, he launched the process of liberalization, globalization of the country. He brought revolutionary schemes and the flagship schemes like right to employment, right to education, right to information, right to food security. In fact, I feel I am always honored that I had the privilege of organizing his public meetings all over the northeastern states. I was in charge of 7-8 states, and he used to come and address the meetings. So I had a close association. हाजी खूब दुख जाले नुई गोंया आख्खे भारत देशाक आनी आख्खे संवसाराक म्हणल्यार आता एक पॉक्युमेंट लीडर जेणे खूब काम केले सगळे मळांचेर ते मनीस आयज आमच्या मदनान तो सोंपलो। मनमोहन सिंग, डॉक्टर मनमोहन सिंग आमच्या भारत देशाचो 13वे प्रायम मिनिस्टर आनी म्हाका याद जाता तो 4थो लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री आनी तेजो वावर जो पळय तेणें एज ए प्रायम मिनिस्टर आसतना केला तो आख्ख्या जगाक लिडरांनी मानून घेतलो आसा आनी तेजो खूब फायदो जालो आसा। जेन्ना आमची गोंया भारत देशाक त्रास आशिल्ले इकॉनॉमी सामकी त्या वेळार तेणें प्लेड ए व्हेरी वायटल रोल ड्युरींग द डिफिकल्ट टायम आनी काँग्रेसीक आमकां खूब मार्ग आयलो। एक बरो टॉल लिडर आमचे मदीं, एक रिस्पेक्ट मान आशिल्लो त्या संवसाराक, आज तो आमचे मदीं ना।
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू.